معكم Yassine ou Soufiane, le groupe Styler Screw. C'est un groupe international de freestyle football créé en 2008. Et en 2008 jusqu'à 2021, on a gagné beaucoup de compétitions au niveau national et au niveau international. On est 2 fois champion d'Afrique, champion d'Arabe, champion du monde et beaucoup de fois champion de Maroc. Et là, on a juste switché même des compétitions à en faire des compétitions et créer des compétitions pour les jeunes, pour les initier, pour les motiver, etc. L'événement, en fait, l'événement est l'événement clé, le corona, tout ce qui s'est passé au niveau international. Donc, la scène marocaine de freestyle qui a été infectée, mais le monde entier. Donc بحال قلتي هذا هو ليفينمون اللي حنا بغينا نرجعوا به واحد النفس جديد لا كوميونيتي ديال الفريستايل هنايا في المغرب. Et bien sûr c'est en fait notre but principal هو développer هذا لو سبور هنايا et encourager هاد لي جون اللي كيديروا الفريستايل فوتبول et surtout نلقاو دوك الدراري اللي غادي يهزوا المشعل اللي حنايا بديناه. Donc c'est ça, c'est le principe de l'événement. En fait, on a déjà créé pas mal d'événements avant. On a invité beaucoup de champions au niveau international pour باش يديروا تبادل الخبرات مع les autres freestylers locaux اللي ما عندهمش امكانيه انهم يمشيو لأوروب ويلعبوا ضدهم etc. دونك حنايا بدينا بهذا الشيء pour initier واخا حتى حنايا كنا كنلعبوا. Donc d'abord, on a arrêté plus ou moins les compétitions. Donc on va consacrer le temps d'Yanna Kamel pour développer le sport au Maghreb à 10 000%, mais c'est 1000%. Donc il y a beaucoup de projets, Inch'Allah, il y a des compétitions nationales et surtout internationales parce qu'on aimerait bien des compétitions internationales, les championnats du monde, championnats d'Afrique, championnats d'Arabe, où ils يلعبوا هنايا في المغرب et يجيو les freestylers من برا يعرفوا شنو هو المغرب et surtout يعرفوا شنو هو le niveau marocain. كيف ما كنعرفوا باللي هذا le sport il n'est pas très médiatisé هنايا في المغرب malheureusement. Donc عليها حنا جاتنا الفكره ان نكريو les médias ou les réseaux sociaux ديالنا اللي بهم الحمد لله قصنا des millions de personnes qui تفرجوا في les vidéos, ils s'inspirent, qui يتعلموا à travers les vidéos اللي كنديروا لهم etc. Mais bien sûr هادشي راه ماشي كافي. Donc on aimerait bien que les médias marocains انهم يعطيو حتى هما جهدهم شويه يتبعوا شويه هذا السبور باسكو c'est quand même c'est un sport accessible. Donc اي واحد يقدر يديرو et c'est un beau sport. En fait c'est un art qui se fait à travers le sport. Donc شي حاجه اللي زوينه نقدر نقول لكم بلي المغرب هو البلد الوحيد اللي كلشي فيه فريستايل. كتكون كتلعب بالكره كيدوز شي واحد كيقول لك عطيني جونغلي. دونك المغاربه سي دي فريستايلر على باز. دونك فوالا كرساله اخيره هي ميرسي بوكو لكاع الناس اللي تايقين فينا، كاع الناس اللي كتبعونا في لي ريزو سوسيو، كاع لي فريستايلر، كاع الناس اللي عاونونا باش نديروا هاد ليفينون باسكو كون ما كانوش هاد الناس ما كانش يكونوا بزاف ديال الحوايج. دونك صافي بليزير ان شاء الله يا بوكو دو شوز غادي يجيو.